আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, উনি হচ্ছেন আমার নানি। উনি একটা গান গাবেন। এক দুই লাইন গাবেন। নানু, কি গানটা গাইবেন? গান। इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। गैर तो गैर है, अपनों का सहारा ना हुआ। इस बड़ी दुनिया में लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। हम हंसेंगे तो जमाने को गवारा ना हुआ। इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में। आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में। हमारी तकदीर का कोई भी सितारा ना हुआ। इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। নানু একটা গান গাইলেন। সবার যদি ভালো লাগে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সবার মাঝে পৌঁছিয়ে দিবেন। উনি পাকিস্তান, লাহোর ওনার দেশের বাড়ি। উনি বাংলাদেশে এসেছে অনেক বছর আগে, যুদ্ধের আগে আসছেন। আর যাই হোক, যদি আমার নানুর গান ভালো লাগে সবাই অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন, বেশি না একটা কমেন্ট করে আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন।